बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदेद। उर्दू ख़त नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 5 मुरकबात के ज़ेल में आज हमारी 13वीं वीडियो है जो स्वाद और बड़े काफ पर मुश्तमिल है। स्वाद से मुराद स्वाद और ज़वाद है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है सिवाय इसके गुन्ना के कि इसका गुन्ना तब्दील होता रहता है और स्वाद के साथ गुन्ना ज़रूरी होता है। स्वाद जब अलिफ के साथ दाल काफ लाम लाम अलिफ ला के साथ हो तो इसका गुन्ना प्याला नुमा शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिस तरह ये। और अगर हा मीम या वगैरह के साथ हो तो उसका गुन्ना उल्टा हो जाता है। देखिए यहाँ पर इस तरह बन जाता है। और बकिया हरूफ के साथ कभी एक दंदान की शक्ल में और कभी एक इस तरह नशिस्त की तरह, जिस तरह एक सीट होती है नशिस्त होती है, इस तरह इसको हम बना देते हैं। तो सबसे पहले बताने की बात जो ये है वो, और काफ जो है, काफ अगर मुफरद है तो उसकी जो शक्ल होगी वो साथ उसके गुन्ना के इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। इस तरह अगर शुरू में है तो उसके साथ गुन्ना नहीं होता है, लेकिन अगर दरमियान में है तो उसकी जो शक्ल है वो फ़ा की तरह लंबूतरी शक्ल बन जाएगी और उसका गुन्ना भी नहीं होगा। लेकिन अगर आखिर में है तो इसकी जो शक्ल है, शक्ल और गुन्ना दोनों आ जाएंगे। इसकी जो अंदरूनी शक्ल स्वाद की होगी तो अंदरूनी तौर पर उसके तुख्मी कद्दू की तरह है और बाहर से छुरी नुमा है या मद नुमा है। और इस तरह ये जो शक्ल है ये नाशपाती नुमा इसको हम कह सकते हैं। और गुन्ना जो है वैसे हम इसको अंडे के नाम से उसको पुकारते हैं कि ये बेजवी शक्ल है, यानी अंडे की तरह है। तो अब हम आपके सामने इसको तफसील के साथ बता देते हैं कि किस तरह हम इसको बना देते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन बता देते हैं। और लोकेशन इसकी ये है कि ये सत्र अव्वल है, ये सत्र सानी है, नशिस्त है और ये कुर्सी है। सत्र अव्वल और सत्र सानी के दरमियान 3 कत का फासला है। सत्र सानी और नशिस्त के दरमियान, नशिस्त और कुर्सी के दरमियान का जो फासला है वो ढाई कत फासला है। 2 और निसफ और ये पूरा 3। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि सत्रे सानी से तकरीबन यानी पौना कत ऊपर इस तरह एक निशानी लगा देते हैं और फिर निशानी के बाद फिर इस तरह एक कत लगा देते हैं और इस कत पे फिर एक सीधा कत इस तरह एक और लगा देते हैं। और यहाँ पर कत नहीं लगाते हैं बल्कि यहाँ पर थोड़ा सी निशान लगा देते हैं और इस कत से तकरीबन नीचे इस तरह कुछ फासले पर यानी निसफ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर एक कत लगा देते हैं। और इस तरह यहाँ पर इसकी जो छोटी होगी स्वाद की वो गोल होगी और फिर इस तरह इसको हम हाथी के सूंड की तरह इसको बना देंगे। जिस तरह हाथी का जो सूंड होता है अंदर से बाहर की तरफ इसको निकाल देंगे और फिर ये जो हिस्सा है ये हम सीधा बना देंगे और इसके लिए हम स्याही कम इस्तेमाल कर देंगे। और फिर इसकी सीध में इस तरह एक पौना कत यानी चौथाई कत इस तरह लगा देंगे और चौथाई कत जब लगा देंगे तो उसको यहाँ पर फैला देंगे और फिर यहाँ पर इसको आगे फैला देंगे और फिर ये आगे खुर्तूम नुमा शक्ल, ये सुन नुमा शक्ल जो है इसको हम इस तरह आगे तेज़ कर देंगे। तो ये शक्ल समझ ले कि एक मरहला हमने सर कर लिया। अब इस स्वाद का जो निचला हिस्सा है ये ऊपर हिस्सा जो है हाकी के स्टिक की तरह है या जो चिड़ी होती है, चिड़ी नुमा शक्ल है या कुंडा नुमा शक्ल है, ये बन गई है। फिर इसके बाद इसके सीध में कलम रख के तिरछा कलम रख के स्वाद का निचला हिस्सा यानी चुरुनुमा शक्ल बना देंगे। देखिए यहाँ पर ये चुरुनुमा शक्ल बन गई है और ये समझ लें कि ये मद की तरह है। और फिर ये गोल करके कलम का रुख तब्दील करके नीचे लाएंगे और नीचे कितना लाएंगे ये समझ ले कि यहाँ पर इसकी सीध में हमने 2 कत लगा दिए और फिर यहाँ पे पूरा कत और ये 1.5 कत। तो इस तरह यहाँ पर जमा का निशान सिर्फ निशान लगा देते हैं और इसकी सीध में तो यहाँ पर हमने इसकी की तरफ कलम यहाँ पर फैलाना है
یہ دیکھیں یہ جو شکل ہوگی وہ نشپاتی نما شکل یہ بن جائے گی. اس کو ہم تھوڑا سا موٹا کر دیں گے. اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں گے اور یہ اس طرح نیچے لائیں گے تو یہ ایک ہی نزول کی شکل میں یہ نیچے سواد کے بعد کاف آ جائے گا. یہ دیکھیں سیاہی کا ہم استعمال کر دیں گے. اور یہاں سے پھر اس کا غنہ سوا قط بنا دیں گے اور اس کو یہاں جلدی سمیٹ دیں گے اس لیے کہ پھر اگر اس کو یہاں پہ لے کے آئیں گے تو یہاں پر اس کا غنہ لمبوترا بن جائے گا اور اس کی شکل بگڑ جائے گی. ہم نے کوشش کرنی کہ اس کو جلدی یہاں پہ سمیٹیں اور جلدی سمیٹیں کس طرح کہ یہاں پر جلدی یہاں پر آنے کی کوشش کر دیں گے. دیکھیں یہاں پہ سیاہی کم استعمال کر دیں گے اور یہاں پر قلم کو میں نے قلم کا رخ تبدیل کر دیا ہے. دیکھیں یہاں پہ اور پھر یہاں پر سے اوپر اٹھا رہے ہیں. اوپر اٹھانے کے بعد پھر ہم یہاں پر تھوڑا سا سیدھا اور سیدھا کے بعد پھر یہاں پر تھوڑا سا باہر نکال دیتے ہیں اور اس کا جو غنہ ہے یہاں پہ دوبارہ اس کو ہم مکمل کر دیتے ہیں. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں اس کی پیمائش 2 قط ہوا میں اور 1 قط اس کا پیندہ لگے گا اور پھر نصف قط میں اس کا آخری حصہ پھر ہوا میں آ جائے گا. یہ اندرونی جو پیمائش ہوگی وہ 3.25 ہے اور یہ 1 سے 1/2 ہے یعنی گہرائی جو ہے. اور یہ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ تخم کدو ہے. تخم کدو تو لمبائی کے اعتبار سے اس کی جو پیمائش ہوگی اس طرح تو یہ 1 صحیح 3/4 ہے یعنی 1.25 قط ہے اور اس طرح یہ جو پیمائش ہوگی یہ 1.25 قط ہے اور یہ چھری نما شکل ہے یا مد کی طرح ہے اور یہ سونڈ ہے ہاتھی کے سونڈ کی طرح اور یہ ناشپاتی نما ہے اور یہ انڈا نما شکل ہے. یہ جو یہاں پر اس کی جو پیمائش ہے 1 سے 1/4 ہے. یہ 2 قط ہوا میں ہے اور یہ کچھ قطع یعنی 3/4 اور یہاں پر یہ 1 سے 1/2 ہے اور یہاں پر یہ شکل یہ اس طرح ہونی چاہیے. اس کے جو نقطے ہوں گے وہ کیسے رکھیں گے دیکھیں یہاں پہ سیدھے اور پھر یہ. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور ویڈیو کے یہ جو نقطے ہیں نقطوں کے متعلق ہم کہا کرتے ہیں کہ اس طرح ایک جمع کا نشان لگا دیں گے اور پھر اس طرح اس پہ قلم پھیر دیں گے تو خود بخود اس کا نقطہ سیدھا بن جائے گا. اور یہ پیٹ میں اور کمر میں تھوڑی سی یہاں پہ گھسا ہوا ہے اور باہر سے تھوڑا سا ابھرا ہوا نکلا ہوا ہے اور یہ بہرحال جمع کے نشان پہ اس کا ہر ایک کونا سیدھا یعنی آسمان اور زمین کی سیدھ میں اور اس طرح شمال اور جنوب میں یا مشرق اور مغرب میں اس سیدھ میں یہ آ جائے گا. یہ اس سے تقریباً نصف قط یہ نیچے آ جائے گا. کٹ پین کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے. دیکھیں یہاں پر اوپر اس کو لے کے آنا ہے. اوپر جو چھوٹی ہے تھوڑی سی یہاں پر پتی ہوگی اور پھر یہاں پر اور نیچے لے کے یہاں پر تھوڑا سا قلم کو سیدھا کر کے اور پھر یہاں پر اس کا جو انڈا نما شکل اس کو قائم و دائم کرنا ہے. مارکر کے ساتھ اس میں اتنی باریکی نہیں ہوتی. بہرحال
اور بال پین کے ساتھ اگر رکھے اس طرح. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.